दुर्गापुर औद्योगिक क्षेत्र में मचा हंगामा। दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री में घटी एक भयानक दुर्घटना। सुबह के करीब 8:30 बजे एक अधिकारी समेत 5 कर्मचारी झुलस गए। पूरी स्टील फैक्ट्री में हंगामा मचा हुआ है। स्टील फैक्ट्री की त्वरित बचाव टीम के साथ फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। सभी 5 लोगों को बचा लिया गया और उन्हें दुर्गापुर इस्पात अस्पताल ले जाया गया। 3 लोगों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें विधाननगर के एक निजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। खबर मिलने के बाद दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री के प्रभारी निदेशक विजेंद्र प्रताप सिंह, चीफ जनरल मैनेजिंग विकास मनवती सहित दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री श्रमिक संघ के नेता अस्पताल पहुंचे। मालूम हो कि गुरुवार की सुबह दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री के बेसिक ऑक्सीजन फोर्नेस सेक्शन में कर्मचारी पिघले हुए लोहे के साथ विभिन्न सामग्रियों को मिलाकर कन्वर्टर में स्टील बनाने का काम कर रहे थे। कन्वर्टर लीक हो रहा था और पानी लीक हो रहा था, तभी पिघला हुआ लोहा बाहर छलक गया। पिघला हुआ लोहा गिरने से वरिष्ठ प्रबंधक पृथ्वीराज रॉय, 2 स्थायी कर्मचारी सोमनाथ घोष, 2 प्रशिक्षु कर्मचारी सर्वजीत धनगर और विनय कुमार हरिजन और एक अस्थायी कर्मचारी चितरंजन मंडल गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें दुर्गापुर इस्पात अस्पताल ले जाया गया। वहां से पृथ्वीराज रॉय, विनय कुमार हरिजन और सर्वजीत धनगर को विधाननगर के निजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले जाया गया। दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री कांग्रेस मजदूर संगठन के अध्यक्ष रजत दीक्षित ने दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री की सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि मजदूरों को उचित सुरक्षा नहीं मिल रही है। एक त्वरित जांच। दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री के तृणमूल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन के महासचिव प्रभात चैटर्जी ने कहा कि घटनाएं हो सकती है, लेकिन सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है। उन्हें श्रमिक की उचित सुरक्षा के लिए कई बार फैक्ट्री अधिकारियों से मांग भी उठाई है। श्रमिकों के परिवारों के साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री के चीफ जनरल मैनेजर विकास मनवती ने कहा कि उन्हें खबर मिली है कि एक दुर्घटना हुई है। खबर मिलने के बाद वह इस्पात अस्पताल पहुंचे। ভাই এই তো ওয়ান পেশেন্টের ডাক্তারবাবুরা বললেন যে এখন দেখে যা দেখছেন তার সঙ্গে বাস্তবের হয়তো সম্পর্ক থাকবে, কারণ 3 দিন ওয়াচ করতে হবে। তবে 5 জনের ভেতর 2 জন অপেক্ষাকৃত কম বার্ন ইনজুরি হয়েছে, অর্থাৎ পুড়েছেন কম। সেখানে আশা করা যায় তারা খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হবে, আশা করা যায়। বাকি 3 জন 3 দিনের আগে কিছু বলা যাবে। তবে এনারা সর্বরকমভাবে চেষ্টা করছেন, যা ব্যবস্থা নেওয়ার সব এখানে চিকিৎসকরা অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে নিয়েছেন। এইটি একমাত্র সান্ত্বনা। এখন আমরা প্রার্থনা করি যাতে সুস্থ হয়ে এনারা তাড়াতাড়ি আবার কর্তৃপক্ষের কোনো গাফিলতি না, সেটা নিশ্চয়ই। এখন অ্যাক্সিডেন্ট কী কারণে হয়েছে না জানা অবধি কার কী দোষ সেটা তো পরের ব্যাপার। আমরা এদের যাতে উপযুক্ত চিকিৎসা এবং তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠেন সেইটা নিশ্চিত করাই এখন হচ্ছে। ওটা নিশ্চয়ই অনুসন্ধান হবে যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। নিশ্চয়ই এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটাটা কাম্য নয়, এত বড় একটা প্রতিষ্ঠানে, কিন্তু হয়েছে, এটা তো বাস্তব। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर जताई खुशी। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का बयान सामने आया है। मैंने आपसे कहा था कि सुरंग के अंत में रोशनी होगी, यही लोकतंत्र है। हमने इंतजार किया लेकिन यह हो गया। ये सबके लिए एक सबक है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि चीज़ें अच्छी हो रही है। आपको बता दें कि राज्यपाल बोस ने कहा कि यही लोकतंत्र है। हमने इंतजार किया और काम पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि यह हर किसी के लिए एक सबक है और उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल में कानून सम्मत चीज़ों की वापसी होगी। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में 5 जनवरी को 2024 को अपने ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के दौरान अधिकारियों पर समर्थकों के हमले के बाद से फरार चल रहे तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख को गुरुवार 29 फरवरी को तड़के गिरफ्तार कर लिया गया। कोलकाता हाई कोर्ट ने साफ किया था कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है और सोमवार को पुलिस ने शेख को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था। कोलकाता हाई कोर्ट ने साफ किया था कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है और सोमवार को पुलिस को शेख को गिरफ्तार करने के लिए निर्देश दिया था।
पुलिस ने बताया कि उसे उत्तर 24 परगना जिले के मिनाखा इलाके से गिरफ्तार किया गया और बशीरहाट अदालत ले जाया गया। एक पुलिस अधिकारी ने पीटीआई वीडियो को बताया कि आरोपी शाहजहां इस समय अदालत की हवालत में है और उसे दोपहर 2 बजे अदालत में पेश किया जाएगा। उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में शेख और उसके समर्थकों पर जमीन हड़पने और महिलाओं पर यौन अत्याचार के आरोपों को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। साथ ही उसकी गिरफ्तारी को लेकर मांग भी तेज होती जा रही थी। Pleas to you so that Sheikh Shahjahan should be arrested and peace and normalcy as a regime. Now, what is your next plan about Sandesh Khali? You would like to visit again? Today, as soon as this report came out, women from Sandesh Khali started calling me over phone. They are all excited about the happening. They said they thought it will never happen. Now confidence has been restored. The inner where so much violence has taken place. see, I can answer that question by quoting a doha from Kabir. धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय माली सींजे सब खड़ा ऋदुआए फल होय. We have to wait in democracy, in democratic governance. We have to wait for justice to be done. Justice delayed, of course, is difficult for us to bear. Today in Bengal, we see the beginning of an end. The arrest of the prime accused in the Sandesh Khali incidents is an eye-opener for everyone. This is only the beginning. I hear the death throes of an old order and the birth pangs of a new one. We have to put an end to violence in Bengal. ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च को नदिया के दौरे पर आ रहे हैं। बुधवार को भूमि पूजन के साथ प्रधानमंत्री के आगमन की मंगल कामना करते हुए तैयारियां शुरू की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे नदिया के कृष्णनगर सरकारी मैदान दोनों पर सभा मंच पर प्रवेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे नदिया के कृष्णनगर सरकार मैदान में पहुंचेंगे और सभा को मंच से जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा अभी बाकी है। कृष्णनगर नदिया को 2 लोकसभा क्षेत्रों में से एक है, इसलिए बीजेपी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का पहले आना बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और पार्टी को मजबूत करने के लिए है। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नदिया में दोनों लोकसभा को लेकर कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देते हैं। বিশ্বের জননেতা, বিশ্ব বরেণ্য, ভারত মায়ের বীর সন্তান, ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আগামী 2 তারিখ 2রা মার্চ কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজের মাঠে তিনি একটি ঐতিহাসিক জনসভা করবেন। নদিয়ায় তার আগমন ঘটছে, আমরা খুশি। ভারতীয় জনতা পার্টির নেতাকর্মী যারা আছে, সাধারণ মানুষ খুশি। যশস্বী প্রধানমন্ত্রীকে কৃষ্ণনগরে তিনি আসছেন। সর্বত আকারে সেই সভা সফল হবে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের সেই সমাবেশে তিনি ভাষণ দেবেন। আজকে ভূমি পূজনের মাধ্যমে মাঙ্গলিক কাজ আমরা শুরু করলাম। আজকে প্যান্ডেলের কাজ শুরু হচ্ছে। প্রশাসনিক আধিকারিকরা তারা মাঠ পরিদর্শন করেছেন। আজকে থেকে কাজ শুরু হলো। আগামী 2 তারিখের অপেক্ষায় রয়েছি। আবালবৃদ্ধ বনিতা কৃষ্ণ নাগরিকরা তার আগমনের অপেক্ষায় রয়েছেন। তিনি কি বার্তা দিয়ে যান সেটাই এখন আমাদের কাছে প্রেরণা হয়ে দাঁড়াবে। সামনে লোকসভা নির্বাচন কৃষ্ণনগর লোকসভা এবং রানাঘাট লোকসভা আমরা দুটো পাচ্ছি আগামী দিন। তো সেই নিয়ে তিনি আলোচনা করবেন, মানুষের সাথে তিনি কথা বলবেন। সরকারেও একটি কর্মসূচি তার আছে, ওই দিনকেই আছেন। তিনি আসবেন 10টা নাগাদ, তিনি মঞ্চে উঠে ভাষণ দেবেন। আমরা 9টা থেকে সভা শুরু করে দেবো কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজের মাঠে। তিনি সভা করে আবার তিনি ফিরে যাবেন। এখনো পর্যন্ত বিজেপির পক্ষ থেকে ক্যান্ডিডেটের নাম ঘোষণা হয়নি, সেই দিনকে তিনি কোনো নাম ঘোষণা করবেন বলে জানা যাচ্ছে? দেখুন, এটা আমাদের বিষয় না, কারণ এটা কেন্দ্রীয় রাজ্য নেতৃত্বের বিষয়। এখন যদি ঘোষণা করেন করতে পারেন, সেটা তাদের বিষয়। আমরা এই বিষয়ে কোনো কথা বলতে পারি না। সন্দীপ মজুমদার, মিডিয়া কনভেনার, নদিয়া জেলা উত্তর, ভারতীয় জনতা পার্টি। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज़।
आसनसोल नगर निगम के 98 नंबर वार्ड इलाके में बस स्टैंड से एक सड़क के निर्माण के कार्य की शुरुआत की गई। गुरुवार को इस कार्य का शिलान्यास हुआ। इस मौके पर बोरो चेयरमैन शिवानंद बावरे, 98 नंबर वार्ड पार्षद कहकशां रियाज खुशी तथा इस वार्ड के निवासी उपस्थित थे। इस मौके पर वार्ड पार्षद कहकशां रियाज ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। जी, आज वार्ड 98 में रानापाड़ा मेन रोड जो है बस स्टैंड से लेकर के हमारा काशीनाथ स्कूल के आगे तक, उसको आज शिलान्यास किया गया। उसका काम जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा, 1-2 दिन में। ये रोड फुल्ली डैमेज है और काफी दिनों से इसके लिए अभियोग दिया जा रहा था कि रोड को जल्दी कंप्लीट किया जाए। ये है कम से कम 71 ना 72 लाख। कहकशां रियाज खुशी, वार्ड काउंसिलर 98। हाँ जी, रोज का आज स्टार्टिंग आज से होगा, तो बहुत खुशी है, खास करके स्कूल के बच्चों के लिए, क्योंकि आने जाने में काफ़ी तकलीफ था। मैडम से बार बार अप्रोच किए हम लोग, फिर कॉरपोरेशन से इनकी सहायता से बन रहा है, इसीलिए काफ़ी हम लोग खुश हैं और आशा करते हैं कि 1 महीना में ये कंप्लीट हो जाए, तो सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए काफ़ी सुविधा होगा। और इसके लिए कॉरपोरेशन और मैडम का बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम लोग। थैंक यू। এই রোডটা আমরা অনেকদিন ধরে দেখছি খারাপ অবস্থায় পড়ে আছে। আমরা দুর্গাপূজার সময় থেকে শুরু করি, আমরা ছট পূজার সময় এই রাস্তা প্রচণ্ডভাবে খারাপ হয়ে গেছিল। তো তখন আমরা মেয়র সাহেবকে আমরা বলি যে এই এত লম্বা, যে এখান থেকে আমাদের এই রাঙাপাড়া বাস স্ট্যান্ড থেকে একদম ভূতনাথ মন্দির অব্দি, মানে ওখানে যে সময় আমাদের ছোটখাটে যে এত পুণ্যার্থীরা যায়, সেই সময় প্রচণ্ড অসুবিধা হয়। দুর্গাপূজার সময় তো অসুবিধা হতোই। তো সেটাই মেয়র সাহেবকে আমরা গিয়ে, আমি আমার এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর খুশিকে নিয়ে আমরা যাই, আমরা বলি যে মেয়র সাহেব, আমাদের এই রোডটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ রোড, এই রোডটাকে বানাতে হবে, কারণ আবার ছট পূজা আসবে, আবার দুর্গা পূজা আসবে, আবার অসুবিধা হবে। তো মেয়র সাহেব সাথে সাথে আমাদের আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন থেকে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে বলেছেন, বলে আমাদের সাথে এসে এই রোডটাকে ভিজিট করেছেন, তারপর ওনারা এস্টিমেট বানিয়েছেন এবং সুন্দরভাবে আজকে সেই আমাদের মেয়র সাহেব শ্রী বিধান উপাধ্যায় মহাশয়, দিদির অনুপ্রেরণায়, দিদির সহযোগিতায় আজকের এই রোড, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় আজকের এই রোড উদ্বোধন হলো। এই রোডের কাজ শুরু হয়ে যাবে। फ्री है 10 तारीख को। 10 तारीख क्या है? चलिए क्रिकेट खेलना है। अभी खेला तो आरंभ हो गया। हाँ जाइए और क्या। आसनसोल से विजय मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। आसनसोल रेलवे स्टेशन से बुधवार रात को अयोध्या के लिए एक विशेष ट्रेन रवाना हुई। इस ट्रेन में बड़ी संख्या में राम भक्त सवार होकर अयोध्या के लिए रवाना हुए। उनमें से एक ऐसे ही राम भक्त अर्नव अधिकारी से जब हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो राम मंदिर निर्माण हुआ है, वह उनके और करोड़ों भारतवासियों के लिए पूर्वजों का बलिदान का परिणाम है। আপনারা কোথায় আছেন? আমরা প্রত্যেকে এখানে রাম মন্দির যাচ্ছি রামলালা দর্শনে। আচ্ছা, শোনা যাচ্ছে একটা রেলের দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেই রকম যদি ট্রেনের পরিষেবা ব্যাহত হয়, আপনারা তাতেও যাবেন? আমি এই ব্যাপারে বিশেষ কিছু জানি না, কিন্তু আপনাদের কাছে যেটা শুনলাম আমি, যেরকম কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে, বাট আমার মনে হয় সরকার থেকে তার জন্য যা স্টেপ নেওয়ার সেটা নেওয়া হবে, আমাদের পুরো বিশ্বাস, এবং যে কোনো পরিস্থিতিতেই আমরা যাব। রামলাল দর্শন কেন করবেন? কেন করবো না, এটা হচ্ছে সব থেকে বড় প্রশ্ন। এত বছর ওয়েট করা হয়েছে এবং আজকে যে রাম মন্দির আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষদের বলিদান আছে। তারা কয়েকশো বছর ধরে নিজেদের সর্বস্ব দিয়ে আজকের এই দিনটার জন্য নিজেদের বলিদান দিয়ে গেছেন। তো অবশ্যই আমরা যে যাচ্ছি নিজেদের পুণ্যের জন্য যাচ্ছি এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতেও আমরা যাচ্ছি। এই যে রামলাল দর্শন করতে যাচ্ছেন, আসার পর তো লোকসভা নির্বাচন, ভোট কাকে দেবে? রাজনীতি নিয়ে আমি কোনো কথা বলবো না। মানে ধর্মের জায়গা, ধর্মের জায়গায় আমি শুধু হিন্দুত্ব নিয়ে কথা বলবো। একজন হিন্দু হিসেবে আমি শুধু সনাতনী নিয়ে কথা বলবো। আপনার নাম? আমার নাম অর্ণব অধিকারী। বাড়ি? আমার বাড়ি আসানসোলে। আচ্ছা, আজকে আপনারা কোথায় যাবেন? আমরা যাচ্ছি অযোধ্যা শ্রী রামলালাকে দর্শন করতে। আমাদের এখান থেকে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ থেকে পীযূষ গোস্বামীর নেতৃত্বে আমাদের এই যাওয়া। এখান থেকে আমরা 800 জনের মতো হিন্দু জাগরণ মঞ্চ থেকে যাচ্ছি এবং যে সমস্ত এখানে স্টেশনের কথা শোনা যাচ্ছে যে জামতারার কাছে কোনো ট্রেনের কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, তো এখানে যাই হয়ে থাকুক আমরা অযোধ্যা যাবই এবং রামলালাকে দর্শন করেই ফিরব।
আমাদের কোনো বাধা বিপত্তি আমাদের এই যাত্রাকে আটকাতে পারবে না। যদি কোনো বাধা বিপত্তি আসে আপনারা কষ্ট করেও যাবেন? নিশ্চয়ই, একবারে যাবই, এতে কোনো অন্যতা নেই। আমাদের লেট হবে, আমাদের কোনো দুঃখ হবে না, এটা আমরা আনন্দের সঙ্গে যাচ্ছি এবং রামলালাকে দর্শন করে আসবো সুষ্ঠুভাবে। আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। আপনার নাম? আমার নাম আশিস কুমার সরকার, আমি আসানসোল বুধার निवासी। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। बुधवार शाम को आसनसोल के शनि मंदिर के निकट एक सड़क हादसे में पीयूष पंडित नामक एक छात्र की मौत हो गई थी। इसके बाद मुआवजे की मांग पर छात्र के परिजन और स्थानीय लोगों ने काफी देर तक जीटी रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया था। गुरुवार को उनके परिजन और परिवार के सदस्यों ने मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की और परिवार को सहयोग करने का अनुरोध किया। मेयर ने उनकी बातों को सुना और आसनसोल दक्षिण थाने के वाईसी कौशिक कुंडू को अपने चेंबर में बुलाकर उनसे काफ़ी देर तक इस मुद्दे पर बातचीत की। इसके उपरांत कौशिक कुंडू ने कहा कि कल शाम को जो कुछ भी हुआ वो बेहद दुखद था। एक छात्र की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि निगम के मुताबिक इंश्योरेंस का जो भी पैसा होगा वह छात्र के परिवार को ज़रूर मिलेगा और वो अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करेंगे कि छात्र के परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सके। না, গতকাল বিকেলবেলা একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। একদম বাচ্চা পীযূষ পণ্ডিত, মানে একদম স্কুলের ছেলে, কোনো কারণবশত অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে এবং স্পটেই মারা গেছে। তো তার সাথে সমস্ত পাড়ার ছেলেরা এসেছিলো। মানে ওদের দাবিটা ছিল যে এখনো পর্যন্ত মালিক অ্যারেস্ট হয়নি বা গাড়ি ধরা হয়নি। তো অলরেডি মালিক থানাতেই রয়েছে, থানা ধরেছে অলরেডি, এবং আমি এদেরকেও পাঠালাম, যারা এসছে তাদেরকেও সাথে পাঠালাম ওখানে, যাতে বসে পড়ে একটু কথা বলে নিতে পারে নিজেদের মধ্যে। মানে বাচ্চা একটাই ছেলে এবং তার বাবা খুব গরিব, চা ফা বিক্রি করে বেড়ায়। তো তাদেরকে যদি কিছু হেল্প করা যায় সেটা ব্যবস্থা আমরা করছি। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। आसनसोल दक्षिण थाने के प्रभारी कौशिक कुंडू के नेतृत्व में गुरुवार को पुलिस की एक टीम ने बीएनआर के पास जिला पुस्तकालय के निकट रास्ते के दोनों तरफ जो दुकानें हैं उसको हटाया गया। आपको बता दें, दिनों पहले इन दुकानदारों को मौखिक रूप से यहां से हटने को कहा गया था। आज उनको हटाया गया। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि वह इन्हीं दुकानों के सहारे अपने परिवार का पेट चलाते हैं। अब उनको हटा दिया गया तो वो क्या करेंगे। उन्होंने अनुरोध किया कि उनको दुकानें लगाने के लिए दूसरी जगह दी जाए। পুলিশ কমিশনার এসে আমাদেরকে ফুটপাতে বসছিল, আমাদেরকে সব উঠিয়ে দিতে বললো, সব দোকান টোকান উঠিয়ে আগে একটা উঠিয়ে দিতে বললো। কি চাইছেন এখন? আমরা চাইছি যে আমাদের তো কোনো জায়গা চাই, আমরা পেটের দায়ে বসছি, আমরা তো এমনি ইয়ে করতে বসি না, আমরা পেটের দায়ে বসছি। কিন্তু তো আমাদেরকে কিছু জায়গাটাকে না দিলে আমরা বসবো কোথা থেকে, খাবো কী করে? এর আগে কি কোনো নোটিশ দিয়েছিল? এর আগে বলে গেছিলো, একবার বলে গেছিলো। তো আমাদের সময় দেওয়া হোক কিংবা আমাদের কোনো জায়গাটাকে দিলে আমাদের ভালো হয়। নোটিশ দেয় না, কোনো নোটিশ দেয় না, কারণ মৌখিক বলে গেছিলো। আপনার নাম? প্রসেনজিৎ দে। बांग्ला तो उतना नहीं बोल पा रहे। अच्छा, क्या हुआ अभी? हिंदी में बोले क्या हुआ? कि दुकान लगाते हैं, रोज हम लोग गरीब आदमी हैं, खाते हैं कमाते इसी से। आज देखिए मेरा कैसा हाल है। क्या बोला पुलिस आके? पुलिस बोला कि यहाँ से हटाओ, तुरंत हटाओ एकदम। क्या चाहते हैं आप? जी, क्या चाहते हैं अभी? दुकान कहीं लगा करके हम कमाएंगे, खाएंगे, बाल परिवार देखेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सुनील गुप्ता है। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। हाल ही में आसनसोल जंक्शन के विधायक अग्निमित्रा पाल ने घोषणा की थी कि रेलवे मंत्रालय द्वारा आसनसोल कोर्ट के पास रेलवे ओवर ब्रिज बनाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। रेलवे के अधिकारियों द्वारा उस क्षेत्र का निरीक्षण भी किया गया है। गुरुवार को आसनसोल नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आर.के. श्रीवास्तव के नेतृत्व में नगर निगम की एक टीम ने उस इलाके का दौरा किया और जहां पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाया जाएगा उस क्षेत्र का निरीक्षण किया। पत्रकारों से बात करते हुए आर.के. श्रीवास्तव ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कहीं। একটা চিঠি করেছে যে ওরা এইখানে একটা রেল ওভারব্রিজ বানাবে, যে ওইখান থেকে ওদের নাকি এটা অ্যাপ্রুভ হয়েছে, স্যাংশন হয়েছে এখানে রেল ওভারব্রিজ বানানোর ব্যাপারে। তো সেটা মেয়র সাহেবকে ওনারা এক চিঠি করেছেন। মেয়র সাহেব আমাদের বললেন যে আপনারা গিয়ে দেখুন যে রেল ওভারব্রিজ ওখানে বানানো হচ্ছে, যেন ওইখানে
পাবলিকের কোনো অসুবিধা যেন না হয়, আর যেন রেল ব্রিজটা সুস্থভাবে যেন হোক আর কি। সে দুটোই আপনারা গিয়ে দেখুন, দেখে নিয়ে এসে আমাকে রিপোর্ট করবেন, সেরকম অনুযায়ী আমরা এখান থেকে ডিসিশন নিয়ে ওদেরকে আমরা জানিয়ে দেবো আর সেই রেল দপ্তর থেকে লোক এসছে, ওনারা ওদের যা প্রপোজাল সেটা আমাদেরকে দেখালেন, আমরা ওনারা একটা দেখালেন, আমরাও একটা সাজেশান দিলাম যে এখানে আশেপাশের বহু মানুষ আছে আর কি, যারা হয়তো এখানে হয়তো ব্যবসা করছে, থাকছে বহুদিন ধরে, তো তাদের যেন কোনো ক্ষতির যেন না হয়, আর আমাদের রেল ওভার ব্রিজের কাজটাও যেন সুস্থভাবে হোক আর কি। কাজটা ওদের বলছে আমরা মোটামুটি শুরু করলে 1 বছরের মধ্যে শেষ করে দিতে পারবো। এবার প্রথম হচ্ছে এটা রেলের জায়গাতে ওরা যেটা করবে, এর সঙ্গে পিডাব্লিউডিরও জায়গায় কিছু আছে আর কি। তা আমরা সাজেশান দিলাম যে আপনারা পিডাব্লিউডিকে প্লাস এডিডিএকে এইটা সঙ্গে নিয়ে আরেকদিন আপনারা ইন্সপেকশন করুন, তাহলে আপনারা এইটাকে আপনারা ফুল কাজ করতে পারবেন। আর আমাদের সার্ভেয়ারও থাকবে সঙ্গে, আপনাদের সার্ভেয়ারও আনবেন, তাহলে এরপরে করে আপনার ড্রয়িংটা আপনার ফাইনাল করুন, তারপরে আমরা আবার ফাইনাল আমরা চেকিং করবো আর কি। না, স্কুলও আছে এখানে, মানুষ হয় এখানে, দোকানও আছে অনেকগুলো আর কি। সেগুলোর জন্য আমি বললাম ওই জন্য কারোর যেন ক্ষতি না হয়, কোনো জায়গায় যেন কোনো অসুবিধা না হয়, মানুষের যেন কাজ হোক আর কি, আর অসুবিধা যেন না হয়, দুটোই আমরা চাইবো আর কি। এই যে যাদের ঘর বাড়ি ভাঙা হবে তাদের কি কোনো পুনর্বাসনের কোনো ঘর বাড়ি যাতে না ভাঙা হয় আর কি, সেটার ব্যবস্থাটা আমরা হাত করে দিচ্ছি। তারপরে যদি কোনো হয়তো ঘর বাড়ি যদি ভাঙা হয় আর কি, তাহলে রেলের যিনি এসছেন আধিকারিক উনি বলেছেন যে আমাদের হায়ার অথরিটিকে আমাদেরকে জানাতে বলেছে, আমরা জানাবো আর কি। এবার ওইখান থেকে ওনারা ব্যবস্থা করবেন কি হবে না হবে ওদের। কিছু কি জানতে পারলেন যে কোথা থেকে ব্রিজটা শুরু হবে, কোথায় শেষ হবে রেলওয়ে ওভারব্রিজটা? ওরা হয়তো যেখানে আপনার রেলওয়ে ক্রসিং আছে আর কি, এইখানেই ওরা হয়তো বানাতে চাইছে, কিন্তু আমরা বললাম যে এখান থেকে যেটা ভেহিকেলের মুভমেন্ট এত বেশি আছে, এইটা যেন ব্যতীত না হয়, লোকের জন্য কাজকর্মতে তাহলে অসুবিধা হবে। কেন এখানে স্কুল কলেজ, এখানে আপনার কোর্ট আছে, ব্যাংক আছে, বহু লোক যাওয়া আসা করে, হসপিটাল আছে, তার এর মধ্যে এইটা যেন যাওয়া আসা হোক। আপনারা যা বানাবেন আপনারা একটু সরে গিয়ে যদি বানান তাহলে একটু সুবিধা হবে আর কি। আমার নাম RK श्रीवास्तव, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। उच्च माध्यमिक की परीक्षा अच्छा नहीं जाने के कारण एक छात्र ने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। गुरुवार को बर्दवान थाने की पुलिस ने बर्दवान शहर के विवेकानंद कॉलेज मोड़ इलाके से छात्र का शव बरामद किया। मृत का नाम 17 वर्षीय तौशिक मंडल है। उसका घर रैना थाना नाथू गांव है। वह विवेकानंद कॉलेज मोड़ इलाके में किराए के मकान में रहता था। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार वह बर्दवान के विद्यार्थी बॉयज स्कूल में विज्ञान का छात्र था। वह उच्च माध्यमिक परीक्षा दे रहा था और बर्दवान टाउन स्कूल में उसका सेंटर पड़ा था। कल गणित की परीक्षा में उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, इसलिए उसने अपने किराए के मकान में गले में फंदा डालकर फांसी लगा ली। बर्दवान थाने की पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए बर्दवान मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। নামটা কি? তৌশিক মণ্ডল। কোন স্কুলে পড়তো? বিদ্যার্থী বয়েজ। কিসে পড়তো? ক্লাস এই বছর উচ্চ মাধ্যমিক দিয়েছিল। বাড়ি কোথায় এমনি? বাড়ি নতু রায়না থানা রায়না। তো কি হয়েছে, ঘটনাটা কি হয়েছে? ওই একটা পেপার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা একটা পেপার পরীক্ষা একটু খারাপ হয়েছে, সেই জন্য সে অবসাদে এসে গলায় ধরে দিয়ে গিয়েছে। আজ সকালেই? কালকেই তো পরীক্ষা শেষ হয়েছে মনে হয়। হ্যাঁ, গতকাল পরীক্ষা শেষ হয়েছে। আর সেই জন্যই এটা করেছে? সেই জন্য এটা কি বাড়িতে ফোন করেছিল নাকি আবার? বাবা তো কালকে দেখাও করে গেছে, বাবা মা দেখাও করে গেছে। দেখা করার পরে বলেছে পরীক্ষাটা খারাপ হয়েছে, বলেছে যে একটু পরীক্ষাটা খারাপ হয়েছে, বলে ভেঙে পড়ার কিছু নয়, অসুবিধা নয়, হয়নি, সামনের বছর হবে। সে ছেলে খুব ভালো ছিল তো, ওই জন্য যে যদি মামা এত খরচা করছে, যদি রেজাল্টটা একটু কম হয়ে যায়, নিজের দিক থেকে একটা চিন্তা করতে যেরকম। ঘরেতেই ও ভাড়া থাকতো? কোনখানে? ভাড়ায় বিবেকানন্দ কলেজ মোড় ওখানে, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের যে দিকে যে গলিটা গেছে ওখানে ভাড়া থাকতো। ও আর ওর দিদি থাকতো একসঙ্গে? ও আর দিদি থাকতো। উন্নয়ন দিয়ে করে দিয়েছে বলছে। আপনি কি হচ্ছেন ওর? আমি ওর কাকার ছেলে। কি নাম আপনার? মহিনুদ্দিন মণ্ডল। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज। राज्य के 3 मंत्रियों चंद्रिमा भट्टाचार्य और मलय घटक और बोलोचेक गारिक ने लोकसभा चुनाव को मद्देनजर जलपाईगुड़ी और कुचबिहार जिले में चाय श्रमिक को जमीन के पट्टे सौंपे। जलपाईगुड़ी में एक सरकारी समारोह के जरिए 899 लोगों को पट्टा दिया गया।
गुरुवार को जलपाईगुड़ी के भंडीगुड़ी चाय बागान में आयोजित समारोह में मंत्री मलय घटक, चंद्रिमा भट्टाचार्य और बोले चेक बड़ाइक उपस्थित थे। समारोह के माध्यम से जलपाईगुड़ी और कुचबिहार जिलों के चाय बागान श्रमिकों को जमीन के पट्टे सौंपे गए। इस अवसर पर मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा, लोग अपने अधिकारों से वंचित न रह जाए, इस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा इन पर नजर रखती है। वहीं बरगद के पेड़ की तरह वह सभी को अपनी माया और दया की छाया में आश्रय देते हैं। मुख्यमंत्री अपने काम से अपने नाम की गरिमा को दर्शाते हैं। इस आधिकारिक समारोह में जलपाईगुड़ी और कुचबिहार के कुल 899 कार्यकर्ताओं को पट्टा सौंपा गया। कार्यक्रम के मंच में मलय घटक ने चाय बागानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम में मंत्री बोलोचेक गराइक ने क्या कहा। 7 चाय बागान को सरकारीकरण कर लिया, गेजेट निकाल दिया। चाय बागान का मजदूर भाई लोग सोचने लगा कि भाई चाय बागान का मालिक दिल्ली का सरकार बन गया। लेकिन जिस दिन का चुनाव का रिजल्ट निकल गया, दूसरा दिन कहां भाग गया दिल्ली का सरकार, खोजने से भी नहीं मिला। जो मालिक था वो मालिक भी भाग गया और दिल्ली का सरकार जो गेजेट में आपका चाय बागान को ले लिया था वो भी भाग गया। उस 7 चाय बागान का मजदूर भाई लोग साल भर এই নিয়ে নিশ্চিতভাবে ব্যস্ত থাকি, কারণ কারোর বাড়িতে ধরুন গেলাম, কেউ জিজ্ঞাসা করলো, कोई अगर पूछा कि क्या खाएंगे हम आप, तो हम लोग क्या कहते हैं कि खाएंगे कुछ नहीं, बस एक कप चाय हमको दे दो। तो চা হচ্ছে এমন একটা জিনিস, এমন একটা পানীয়, যে পানীয় যদি শরীরে প্রবেশ করে তাহলে ई घर के टूटल पड़े और ई घर के अगर तुम चुरावे तो मैं तोर काम के बंद कर देबू। हमने कर ऊपर, लेकिन कितना मुख्यमंत्री आले, कितना आले यार गेले, कोई भी हमने मरकर चाय बागान सर्वे करने की चिंता भावना नहीं कर रहे। लेकिन मैं रोज मन के याद करे चाहूं कि आज चाय बागान का मसीहा, चाय बागान का माय बन के आज ममता बनर्जी आलक और हमने मन के अधिकार आज पट्टा दिलक। आज हमने मन के जाने चाहिए कि के हमने मन कर लेकिन चिंता भावना करते, के हमने मन कर लेकिन इतना सोच विचार অনেক সময় অনেক অভিযোগ ওঠে, সেক্ষেত্রে কি চিন্তা ভাবনা? দেখুন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যে আমূল পরিবর্তন হয়েছে সেটা তো আমরা আশা করব আপনারাও এটা চারিদিকে এটা আপনাদের মাধ্যমে আরো বেশি করে প্রচারিত হোক। হ্যাঁ, এটা ঠিকই যে আরো বেশি ডাক্তারের প্রয়োজন, হ্যাঁ এটা ঠিকই পরিষেবার উন্নয়নের কোনো সীমা থাকে না, কিন্তু এটাও ঠিক যে আমরা আসার আগে অর্থাৎ 2011 সালের আগে 1355টা ডাক্তার এক বছরে বেরোতো। এখন সিট বেড়ে সেটা 5225 হয়েছে। একটা ডাক্তারকে স্পেশালাইজ গ্রেপ্তার হয়েছে, শেখ শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করতে তৎপরতা দেখিয়েছে পুলিশ, তৎপর এই প্রক্রিয়ার জন্য গ্রেপ্তার হয়েছে। কিসের অভিযোগ কিছু জানি না, কে অভিযোগ তুলছে, যারা অভিযোগ তুলছে তাহলে তারা জানতো, তারা গিয়ে বলেনি কেন? তাদের যে কর্তব্য ছিল সেটা করেনি কেন? কোথায় ছিল? যদি তারা জানতো তাহলে তাদের বলা উচিত ছিল। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। ईसीएल के बंकोला एरिया महाप्रबंधक कार्यालय के निकट ईसीएल के सीएमडी समीरन दत्ता ने लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित वीटी ट्रेनिंग सेंटर और बंकोला सुभाष कॉलोनी में पार्क तथा एरिया गेस्ट हाउस में बैठक रूम का फीता काटकर उद्घाटन किया। साथ ही रेलगेट के पास पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर पांडवेश्वर विधानसभा के विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, बंकोला एरिया के महाप्रबंधक संजय कुमार साहू, पांडवेश्वर एरिया के महाप्रबंधक AK शर्मा, उद्योगपति बापी दे, एरिया क्रमिक प्रबंधक हीरक सरकार, जिला परिषद कर्माध्यक्ष अनुभि चक्रवर्ती तथा तमाम श्रमिक संगठन के प्रतिनिधि और अधिकारीगण उपस्थित रहे। उद्घाटन के पहले एक कार्यक्रम किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित ईसीएल के सीएमडी समीरन दत्ता को फूल का गुलदस्ता एवं शॉल देकर महाप्रबंधक संजय कुमार साहू ने स्वागत किया। इस मौके पर सीएमडी समीरन दत्ता ने पीबीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। शुभेच्छा आप लोग का तरफ हमेशा रहेगा। धन्यवाद। पांडवेश्वर में एक इको पार्क करने के लिए हम लोग बोले हैं, उसका जरूर पालन होगा।
सारे एरियाज में और भी 2-4 जगह में हम लोग इको पार्क खोलने का प्रयास ले रहे हैं। इसके लिए बजट भी हम लोग को अलग किया गया है। जहां तक CSR का बजट है, हम लोग का कोई कमी नहीं है। और मैं बोला हूं CSR, वेलफेयर, एनवायरनमेंट, ये सब आगे बढ़ाने के लिए जितना लगे हम, इनफैक्ट मैं जिस दिन माननीय CMD স্যার, মাননীয় শ্রী সমীরণ দত্তর কাছে মঞ্চে আছেন আমার অত্যন্ত কাছের মানুষ বানকলা এরিয়ার GM সাহেব, সাহু সাহেব। মঞ্চে আছেন আমাদের পাণ্ডবেশ্বরের GM সাহেব, একসময় আমার বস ছিলেন, ওনার আন্ডারে আমি চাকরিও করেছি। শর্মা সাহেব আমার অত্যন্ত ভালো বন্ধু, দীর্ঘদিন প্রায় 14-15 বছর আমরা একসঙ্গে এই বেল্টে উনি আমাদের ओपनिंग किए हैं। कंप्यूटर सेंटर भी जो है नया उसको ओपन किए हैं और भी 2-4 फैसिलिटीज़ आगे भी ओपन किया है, जैसे पेपर्स सर्विस सेंटर, ये सब भी हम लोग किए हैं। पूरा इलाका जो है बानकोला का अंडर में, और इतना कुशल नेतृत्व भी जो विधायक जी का है, तो उसमें ये इलाका का जो उन्नयन हो रहा है ये देखने का लायक है। खासतौर पर ये पार्क जो है ये मेरा ख्याल से बच्चे से बुजुर्ग सबके लिए बहुत काम आएगा, मॉर्निंग वॉक से लेके। तो हम लोग भी प्रयास करेंगे ऐसे इको पार्क अच्छे से चले और भी खुले, और इसका मेंटेनेंस का भी जो बात हुआ है हम लोग भी देखेंगे। मैं बात कर रहा था GM साहब से कि हम लोग भी, हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी है उनसे ही एक आध को अगर इन लोग को ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग दे सकते हैं, ताकि वो लोग थोड़ा गार्ड का हिसाब से रहेगा। बानकोला का लिए एक बहुत बड़ा खबर है। हम लोग दीर्घदिन से जो पार्क बना रहा था, किचिर मिचिर पार्क, ये बच्चे लोग के लिए खुला गया। CMD साहब का करकमल द्वारा ये उद्घाटन हुआ। आज से पार्क बच्चे लोग को पार्क हो गया, पाखी और बच्चा दोनों के यहाँ चलेगा। पार्क के साथ साथ और क्या क्या ओपनिंग किया गया? हम लोग CMD साहब के हाथ से एक बड़ा सिद्धांत लिया, हम लोग एक गेस्ट हाउस बनाए, कंसावती गेस्ट हाउस। ये रिटायर्ड ECL वर्कर्स के लिए, उन लोग का रहने के लिए हम लोग देखा। ECL का बहुत सारे वर्कर जो रिटायर्ड हो गया, कोई दुर्गा मंदिर में सूखते हैं, कोई काली मंदिर में सूखते हैं, कोई चाय दुकान में सूखते हैं, कोई पान दुकान के नीचे बैठा रहते हैं। तो उन लोग को रिटायर्ड करने के बाद इस ECL के ऊपर उन लोग का अधिकार है। इसीलिए ECL का CSR प्रकल्प से हम लोग यहाँ गेस्ट हाउस बनाया, कंसावती गेस्ट हाउस। वहाँ ECL रिटायर्ड एम्प्लॉयज लोग रहे। आज हम लोग एक कंप्यूटर सेंटर था, पैसा के लिए कंप्यूटर के लिए बंद हो गया था, ऐसे फिर वो चालू हुआ। और CMD साहब ने वादा किया ये यहाँ 50 कंप्यूटर बच्चे लोग को लिए दिया जाएगा। पार्क का उद्घाटन जो किया गया, कितने रुपए की लागत से बना है पार्क? अंडाज से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।